السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في الصفحة 30. La leçon grammaire, les indicateurs de temps. Les indicateurs de temps. Ce que je sais. En ce moment, nous étudions en classe de français. يعني في هذه اللحظة نحن ندرس في قسم الفرنسية. Ce matin, في هذا الصباح, nous avons fait du sport. يعني في هذا الصباح قمنا بممارسة الرياضة. Et cet après-midi, وبعد الظهيرة, nous irons à la bibliothèque. ذهبنا إلى المكتبة. La bibliothèque هي المكتبة. 1. Est-ce que les actions dans ce texte se passent en même temps? يعني قلنا السؤال ديالنا واش les actions كيوقعوا في نفس الزمن. يعني هاد لي زاكسيون ديال هاد الناس واش واقعين في نفس الزمن؟ لا ريبونس سي نو. لحقاش لاكسيون الاولانيه فوقاش اون سو مومون في هذه اللحظه. لاكسيون الثانيه سو ماتان في الصباح. لاكسيون الثالثه في سيت ابريميدي وقعت حتى بعد الظهيره. كنديك لي مو اون غرا يعني هاد لي مو اون غرا اون سو مومون سو ماتان سيت ابريميدي كنديك ce sont des indicateurs de temps. Indique le temps. Il indique le temps. Ce sont des indicateurs de temps. J'observe et je découvre. Hier soir, l'association Coup de main a organisé une soirée de collecte de dons au profit de personnes dont la besoin. يعني جمعية كو دو مان عطات دي دون يعني هبات للأشخاص اللي محتاجين. Aujourd'hui, en raison des intempéries, une caravane d'aide a acheminé des dons vers des régions sinistrées. L'année prochaine, l'association compte construire une école dans une région rurale. Je manipule et je réfléchis. Lis le texte et réponds aux questions. Combien y a-t-il de phrases dans ce texte? نشوفوا هذا التكست ديالنا ونشوفوا combien y a-t-il de phrases. قلنا la phrase elle se commence par un majuscule et se termine par un point. عندنا majuscule au point à la première phrase, majuscule et point à la deuxième, majuscule et point à la troisième. Alors il y a 3 phrases. Il y a 3 phrases. Sur quoi renseignent les expressions hier soir, aujourd'hui et l'année prochaine? يعني هاد les expressions hier soir هي البارحة مساء. Aujourd'hui هي اليوم. L'année prochaine هي السنة المقبلة. يعني que renseignent هاد les expressions شنو كيعطيونا؟ هاد les actions هاد les expressions pardon elles permettent de situer les actions dans le temps. يعني كيرتبوا لنا الاحداث على حسب الزمن. alors كيعطيو انا قلت لكم elles permettent de situer les actions dans le temps. يعني كيهضرنا على le moment où l'action على le moment ديال l'action quand on parle. alors شنو غنقولوا؟ il renseigne le temps. هادو des expressions de temps, des indicateurs de temps. En combien de périodes le temps est divisé? يعني الوقت على شحال ديال الفترات متقسم. Le temps est divisé sur 3 périodes. Le temps est divisé en 3 périodes. شنو هما les 3 périodes؟ أول période عندنا هو le passé هو الماضي.
موراها عندنا لو بريزون هو الحاضر، وموراها كاين لو فيتور هو المستقبل. هادو هما لي بيريود دو طون. Cite trois autres expressions qui indiquent quand des actions se déroulent au passé, au présent ou au futur. يعني عطاتني 3 العبارات اخرين، حيت دابا عندنا hier soir غادي لو باسي، aujourd'hui غادي لو بريزون، l'année prochaine غادي لو futur. يعني حنا نعطيو autre expression، 3 دي expressions، وحده لو باسي وحده لو بريزون وحده لو futur. مثلا غنقولو l'année dernière هادي ديال لو باسي، اولا غنقول مثلا il y a un an، يعني منذ سنة، اولا نقول l'an dernier اولا l'année dernière السنة الماضية، غادي نقول il y a un an. il y a un an يعني منذ سنة. le présent حنا عطاونا aujourd'hui، ممكن نقول à l'instant يعني في هذه اللحظة، à l'instant. le futur ممكن نقول le mois prochain، la semaine prochaine، يعني prochain هو المقبل، la semaine prochaine هو الأسبوع المقبل، l'année prochaine السنة المقبلة. ممكن نقول demain هي غدا، après demain بعد غد، غادي نقول demain هي غدا. غادي ندوزو je construis la règle. Complète pour construire la règle avec les éléments suivants: passé, quand, présent, événement, temps, futur. Les indicateurs de quoi? Les indicateurs de temps. غادي نكتبو de temps. Les indicateurs de temps permettent de situer les événements، يعني كنقولوا الأحداث événements dans le temps. يعني les indicateurs de temps permettent de situer les événements dans le temps. Elles répondent généralement à la question quand. يعني كيجاوبوا على السؤال متى، باش حنا كنقولوا واش l'année dernière ولا hier ولا actuellement ou l'année prochaine. Le indique une action qui se produit au moment où l'on parle. يعني شنو هو اللي كيبين لنا ان الحدث الساعه اللي كنهضروا هو لو بريزون. غنقولوا لو بريزون indique une action qui se produit au moment où l'on parle. بحال en ce moment, maintenant, aujourd'hui, à l'instant. Le désigne une action qui s'est déroulée avant le moment où l'on parle. يعني le quoi? Le passé كيبين الأحداث اللي وقعوا قبل ما نبداو نهضروا. l'an dernier السنة الماضية، hier البارحة، le mois dernier، la veille، il y a un an. Le indique une action à venir. شنو هو le futur؟ المستقبل، يعني كيبين واحد الحدث عاد غادي يوقع. indique une action à venir demain غدا، le mois prochain الأسبوع الشهر المقبل، tout à l'heure bientôt dans 8 jours. غادي ندوزو je m'entraîne. Classe les expressions dans le tableau. عندنا هاد les expressions de temps أو هاد les indicateurs de temps حنا غادي نرتبوهم في الجدول. عندنا le passé، présent et futur. أول expression عندنا après demain. شنو هي après demain؟ بعد غد. بعد غد هادي فوقاش؟ واش دازت ولا دابا ولا عاد غادي تجي؟ هذا لو futur بعد غد. إذا après demain غادي نكتبوها في le futur. après demain. عندنا hier matin يعني صباح الأمس. hier matin الأمس يعني الماضي، لو باسي، نكتبوها هنايا.
hier matin. Dans un mois خلال شهر يعني هاد l'action عاد توقع من دابا شهر. نقولو dans un mois يعني le futur. Dans un mois. Cette année في هذه السنة. Cette année هذه السنة. يعني هاد l'action هذه cette année اللي في le présent. Cette année. L'hiver prochain يعني فصل الشتاء المقبل. L'hiver prochain غادي نكتبها في le futur. L'hiver prochain في الشتاء المقبل. La semaine dernière هي الأسبوع الماضي. La semaine dernière غادي نكتبها في le passé. La semaine dernière. عندنا aujourd'hui اليوم alors في le présent. Le mois dernier الأسبوع الماضي. Pardon, le mois dernier الشهر الماضي. Le mois dernier كيف ما نشوفو dernier نعرفو يعني شي حاجة ديال le passé. Le mois dernier يعني الشهر الماضي. Actuellement حاليا. Actuellement يعني le présent. Indique si la phrase est au passé, au présent ou au futur. غادي نقراو هاد لي فراز ونشوفوا واش هما في الماضي ولا في المضارع، واش هما في الماضي ولا في الحاضر باردون اولا في المستقبل. Il y a quelques années Sarah Bellali a obtenu un baccalauréat scientifique. يعني خلال السنوات سارة بلالي حصلت على بكالوريا علمية. يعني أسطر أول حاجة لا l'expression ou l'indicateur de temps هو il y a quelques années. هاد la phrase هادي c'est au passé. حيت كتعاودنا على واحد لاكسيون ديجا وقعت au passé. Actuellement elle travaille auprès du professeur Raoul. يعني حاليا تعمل مع professeur Raoul. أسطر l'indicateur de temps هي actuellement يعني elle permet de situer يعني l'action كتكون le moment où on parle. يعني هادي في le présent au présent في الحاضر. Dans quelques années Sarah Bellali espère avoir sa propre équipe. يعني خلال السنوات المقبلة سارة بلالي كتمنى يكون عندها ليكيب ديالها الفريق الخاص بها. Donc quelques années هو l'indicateur de temps. Alors هاد l'action هادي في le futur au futur. Pour le moment في هذه اللحظة elle apprend la LUHU de Marseille. يعني في هذه اللحظة هادي alors l'action d'abord c'est au présent. Je m'évalue dans chaque phrase par l'indicateur de temps qui ne convient pas. On fêtera l'anniversaire de ma sœur demain ou hier. كيف ما كتلاحظوا معايا عندنا le verbe ici le verbe fêter il est conjugué au futur. Alors هاد la phrase هادي le temps ديالها خصو يكون في le futur. غادي نضربو على hier حيت hier action de passé. La semaine dernière ou aujourd'hui toute la famille part en voyage. عندنا le verbe il est conjugué au présent alors l'action c'est au présent. غادي نضربو على la semaine dernière وعاد تبقى لنا غير aujourd'hui. Le dernier vol pour Paris est parti. يعني آخر رحلة كانت باريس مشات parti. واش tout à l'heure واش غير دابا أولا dans une heure.
كيف ما كتشوفوا معايا le verbe de la phrase est conjugué au passé composé. Alors c'est une action de passé. غادي نضربوا على tout à l'heure حيت هي le présent غنخليو dans une heure حيت هي le passé. Il y a un mois, l'an prochain je passerai en 6e année. يعني عندنا le verbe هنايا في لو فيتور غادي ندوز للسنة السادسة. فوقاش؟ واش من دابا شهر ولا حتى السنة المقبلة؟ يعني حتى السنة المقبلة. الوغ غادي نضرب هاد لاكسيون دو باسي وغنخلي غير لان بروشان السنة المقبلة. Les gens se déplacent en tramway. واش autrefois يعني قديما شحال هادي ولا actuellement حاليا. Le verbe de la phrase conjugué في le présent alors c'est le présent غادي نضربو. Complète avec depuis, dans et il y a. Madame Samani est présidente de l'association. يعني Madame Samani هي الرئيسة ديال الجمعية. Un an. نقولو depuis. Depuis un an. Nous l'avons reçue au centre de jeunesse 2 semaines. Il y a 2 semaines. Il y a 2 semaines. Elle travaille avec les autres membres de l'association à la préparation d'un événement qui aura lieu 6 mois. Dans 6 mois. 4. Écris une phrase avec hier, en ce moment et demain. Hier, j'ai vu un film. Hier, j'ai vu un film. Et le passé composé. En ce moment, nous écrivons le texte. Ada le verbe au présent. Demain, Sarah voyagera à Rabat. غدا سارة غادي تمشي غادي تسافر مدينة الرباط.